बुलेटिन के आगाज में बताएं कि रूस यूक्रेन जंग का खात्मा जरूर होगा। जेलेंस्की के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सहाफ़ी को जवाब देते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, देखें ये जंग खत्म हो जाएगी, कब खत्म होगी ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन जंग का इख्तिताम जरूर होगा। पुतिन भी चाहता है कि जंग खत्म हो। ट्रंप ने मजीद कहा कि पूरी दुनिया चाहती है कि ये जंग खत्म हो। जेलेंस्की भी चाहते हैं, पुतिन भी चाहते हैं, लेकिन ये एक निहायत कठिन मामला है और आसानी से हल होने वाला नहीं। ये कठिन मामला है, आसानी से हल होने वाला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि रूस यूक्रेन जंग का खात्मा ज़रूर होगा। उन्होंने मज़ीद बातचीत करते हुए कहा कि जंग कब ख़त्म होगी यह कहना कबल अज़ वक्त होगा और मुश्किल होगा। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने महज 6 माह में 6 जंगें ख़त्म की हैं, जिनमें से एक मुमकिन एटमी तसादुम भी शामिल है। अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन तनाज़ा सदर बाइडन की जंग है, इनकी नहीं, और अगर वो सदर होते तो ये जंग कभी शुरू ही ना होती। उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल और दीगर मीडिया इदारों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो नादान और बेवकूफ़ लोग हैं जिन्हें मामलात की कोई समझ नहीं। ट्रंप का कहना है कि तनकीद के बावजूद वो रूस यूक्रेन तनाज़े को हल कर लेंगे, क्योंकि वो हमेशा अपने वादे पूरे करते हैं। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुलाकात के दौरान इनकी जंग रोकने की कोशिशों को सराहा। ज़ेलेंस्की ने कहा, शुक्रिया, आपकी कोशिशों ने कत्ल गारत रोकने और इस जंग के खात्मे की राह हमवार की, और आपकी अहलिया का भी शुक्रिया जिन्होंने व्लादिमीर पुतिन को हमारे अगवाशुदा बच्चों के बारे में खत लिखा। ज़ेलेंस्की ने अपनी अहलिया की तरफ से साबिक़ खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप के नाम एक खत डोनाल्ड ट्रंप को भी पेश किया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग के तनाजुर में कहा है कि जंग बंदी हर माहिदे के लिए ज़रूरी नहीं होती। उन्होंने दावा किया कि गुज़श्ता 1 साल के दौरान 6 बड़े माहिदे उन्होंने इस वक्त कराए कि जब मुतल्लिका फ़रीक़ैन हालत जंग में थे, और इन माहिदों के लिए किसी रस्मी जंग बंदी की ज़रूरत पेश नहीं आई। ट्रंप ने कहा कि जंग बंदी के तस्वुर को एक वजह से पसंद करता हूँ, और वो ये है कि इससे फ़ौरन लोगों का कत्ल रुक जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि कई बार अमन के माहिदे जंग बंदी के बगैर भी किए जा सकते हैं। मुनेर के बाद सवाबी में भी बादल फटने से तबाही मच गई। दराड़ गांव में 12 मकानात सैलाबी रेले की जद में आकर मुकम्मल तौर पर डूब गए हैं, जबकि गदून के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों घरों को शदीद नुकसान पहुंचा है। दालवड़ी में तकरीबन 15 मकानात मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो चुके हैं। अब तक 8 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मजीद 27 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा है। क्लाउड बस के नतीजे में पानी का बहाव इंतहाई तेज़ हो गया, जिससे कई इलाके ज़ेर आब आ गए। मुतासर इलाकों में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें रेस्क्यू एहलकारों के साथ पाक फौज के जवान भी हिस्सा ले रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों और फ्लड के बायस अब तक 341 अफराद जाम बहक और 178 जख्मी हो चुके। PDMA ने जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी है। जाम बहक अफराद में 292 मर्द, 28 खातीन और 21 बच्चे शामिल हैं। जख्मियों में 144 मर्द, 24 खातीन और 10 बच्चे शामिल। बारिशों और सैलाब के नतीजे में मजमूई तौर पर 420 घरों को नुकसान पहुंचा, जिनमें से 281 घरों को जुज़वी और 139 को मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुंचा। सबसे ज़्यादा मुतासर जिला बुनेर में अब तक 222 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। ज़िला सवाबी में बारिशों और फ्लैश फ्लड के बायस 11 अफराद जाम बहक और 20 जख्मी हुए हैं। PDMA ने 17 से 19 अगस्त के दौरान शदीद बारिशों की पेशगोई की है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से रिलीफ और बहाली के लिए 3 अरब रुपए जारी। वज़ीर-ए-आला अली मीन गंडापुर का कहना है कि रिलीफ और बहाली हुकूमत की अवलीन तरजीह है। मुतासिरीन को मुकम्मल मुआवजा अदा किया जाएगा। मुतासिरीन को तैयार खुराक के बजाय नकद रकूम दी जाएंगी। नादरा डाटा की बुनियाद पर शफाफ मैकेनिज्म तैयार किया जाए। वज़ीर-ए-आला की सदारत इजलास और सैलाबी सूरत हाल के बाद ये ब्रीफिंग दी गई कि रिलीफ और बहाली के लिए 3 अरब रुपए जारी। मुतासर ज़िला में ज़िले इंतज़ामिया, रेस्क्यू और दीगर इदारे मुतहरिक हैं। मुतासर अफराद को खैमे, मैट्रेसेस और मच्छरदानियां भी फराहम की गईं। जिला भीमपुर के इलाके संगड़ और कस्चनातर बाक्सर रोड पर शदीद लैंड स्लाइडिंग के बायस अहम सड़कें बंद हो गई हैं। इस सूरत हाल के नतीजे में दर्जों देहात का ज़मीनी राब्ता भीमपुर शहर से मुनक़ता हो चुका है। लैंड स्लाइडिंग के मलबे से करीबी घरों को भी शदीद ख़तरा लाहक है, जिसके बायस मकामी आबादी खौफ व हिरास में मुब्तला है। आमदोरफ्त मुअत्तल होने से अशाए ज़रूरिया, अद्वियात और दीगर सामान की तरसील रोक गई है। मुतासर अफराद का कहना है कि कई रोज़ गुजरने के बावजूद भी इंतज़ामिया की जानिब से कोई मौसर इक़दाम सामने नहीं आया। शहरियों ने हुकूमत से फौरी रेस्क्यू कार्रवाइयाँ और सड़क की बहाली का मुतालबा किया है।
سیلاب کی تباہ کاریاں 627 سے زائد قیمتی جانیں ضائع اور 80 سے زائد لاپتہ۔ ملک بھر میں شدید سیلابی صورتحال جس میں اب تک تقریباً 627 افراد جان کی بازی ہار چکے، 80 سے زائد افراد تاحال لاپتہ ہیں اور متعدد زخمی بھی ہوئے۔ این ڈی ایم اے کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ مانسون کے مزید 2 سپیلز متوقع ہیں جو کہ 10 ستمبر تک گزر جائیں گے۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ آئندہ برسوں میں گلیشیئرز مزید تیزی سے پگھل سکتے ہیں۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے خبردار کر دیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ سے مونسون کی شدت کو مزید بڑھا دیا ہے۔ کلاؤڈ برسٹ، سیلابی ریلے کی بے درد موجیں اور پہاڑوں سے آتے پتھر، کشمیر ایک اور بڑے امتحان میں پڑ گیا۔ گاؤں کے گاؤں صفائی ہستی سے مٹ گئے، گھر، گاڑیاں، فرنیچر، زیورات، سیلابی ریلا راستے میں آنے والی ہر چیز بہا کر لے گیا۔ اپنوں کو اپنے سامنے پانی کی نظر ہوتے دیکھنا، ساری زندگی کی کمائی اور شوق سے بنائے گئے گھر کا ملبہ پتھروں کے نیچے دبا ہوا دیکھنا، یہ سب آسان نہیں۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے قریب پہاڑی علاقے سرلی سچا میں آنے والا کلاؤڈ برسٹ تباہی کی ایسی داستان چھوڑ گیا جو شاید کبھی نہ بھلائی جا سکے۔ سرلی سچا کے رہائشی سکینہ بی بی بھی اسی دکھ اور اذیت سے گزر رہی ہیں۔ ان کا گھر اور پورا خاندان صرف چند سیکنڈ میں صفائے ہستی سے مٹ گیا۔ سکینہ بی بی کے مطابق وہ اپنی بیٹی کے ساتھ رشتہ داروں کے گھر کی جانب جا رہی تھی کہ اچانک زوردار آواز آئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور شدید بارش شروع ہو گئی۔ سکینہ بی بی نے بیٹی سے کہا کہ بھائی کو آواز دو کہ اپنی اور بچوں کی جان بچا کر نکلے، مگر اتنا شور تھا کہ پاس کھڑے شخص کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند سیکنڈ میں سیلابی پانی میرے گھر کو بہا کر لے گیا، جس میں میرا بیٹا، میری بہو اور ان کے 4 بچے موجود تھے۔ کشمیر میں سیلاب کے بعد سکینہ بی بی جیسی کئی درد بھری کہانیاں سننے کو مل رہی ہیں۔ کشمیر کی اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی رپورٹ کے مطابق 350 مکانات متاثر ہوئے، جن میں 89 مکمل تباہ اور 271 کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ بنیر کا پرامن اور خوبصورت گاؤں بشنوئی جو چند روز پہلے تک ہریالی، ندی اور زندگی سے بھرپور تھا، اب ملبے کا ایک خاموش منظر بن چکا ہے۔ شدید بارش اور پہاڑ پر اچانک آنے والے سیلابی ریلے نے لمحوں میں پوری بستی کو نکل لیا۔ یہاں اب زمین نہیں، کسی کی چھت ہے اور ہر پتھر کے نیچے کوئی خواب، کوئی یاد یا شاید کوئی لاش ہے۔ یہ بنیر کا بشنوئی گاؤں ہے اور یہ ملبہ یہ کسی ایک گھر کی چھت نہیں، پورے گاؤں کی قسمت ہے جو چند لمحوں میں بدل گئی۔ جمعے کی صبح لوگ معمول کے مطابق اٹھے، بچے اسکول چلے گئے، خواتین کام میں مصروف تھیں، مگر پہاڑ پر گری آسمانی بجلی نے نیچے زندگی چھین لی۔ ندی میں آئی طوفانی ریلے نے درجنوں مکانات کو زمیں بوس کر دیا۔ مقامی شخص نے بتایا کہ آپ زمین پر نہیں، کسی کے گھر کی چھت پر کھڑے ہیں، ہر پتھر کے نیچے کوئی مکان ہے، کوئی زندگی تھی۔ گاؤں کے 80 میں سے آدھے سے زائد گھر مکمل تباہ، درجنوں افراد لاپتہ، کئی خاندان صفائی ہستی سے مٹ چکے ہیں۔ زندہ بچ جانے والے اب پتھروں تلے اپنے پیاروں کو تلاش کر رہے ہیں۔ گاؤں کی ہریالی اب مٹی ہے اور مٹی میں صرف خاموشی۔ اسرار خان کہتے ہیں کہ یہ پتھر یہاں کے نہیں، یہ موت کے قاصد تھے۔ میرے بھائی نے جو واقعہ دیکھا نا، انہوں نے اپنے جوتے جو ہے وہ اسکول میں چھوڑ کر اور گاؤں کی طرف بھاگا اور لوگوں کو چیخا، بھائی گھروں سے نکلو، گھروں سے نکلو، چلے جاؤ، پہاڑوں کو چلے جاؤ، گھروں سے نکلو۔ گھر میں 28 بندے تھے نا، ان میں 2 بچ گئے، 26 سیلاب میں بہ گئے۔ پانی کی شدت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ پیر بابا بازار میں عمارتوں کی تیسری منزل تک پہنچ گیا تھا۔ کچھ مقامات ایسے بھی ہیں جہاں صرف بنیادیں بچی ہیں، دکانیں، سامان، گاڑیاں، فصلیں سب کیچڑ میں دفن ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں، الخدمت، مقامی نوجوان اور افواج پاکستان کی مدد سے امدادی کام جاری ہے، لیکن مشکلات بے شمار ہیں۔ ناظرین، 26ویں آئینی ترمیم کو ہضم کر رہے ہیں، 27ویں کی ضرورت نہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک اچھا چل رہا ہے، معیشت میں بہتری آئی ہے، بھارت جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، ہم الرٹ ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ پیار محبت سے رہنا چاہتے ہیں۔ افغانستان اور ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوئے ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بتائیں کہ ماضی میں دعوے کیے گئے کہ سڑکیں بنانے سے قومیں نہیں بنتی، سڑکیں بنانے پر تنقید کرنے والوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ کیا گالیاں دینے سے ترقی ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جاپان میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب، کہتی ہیں کہ سیاسی مخالفین ایک بھی نیا ہسپتال، سڑک یا یونیورسٹی تعمیر نہ کر سکے۔ نون لیگ کے دور میں کئی ترقیاتی منصوبے شروع کیے گئے۔ سینٹ ضمنی انتخاب، مسلم لیگ نون کی جانب سے رانا ثناء اللہ کو میدان میں اترنے کا فیصلہ۔ مسلم لیگ نون نے رانا ثناء اللہ کو سینٹ الیکشن کا ٹکٹ جاری کر دیا۔ پنجاب اسمبلی سے سینٹ کی جنرل نشست پر رانا ثناء اللہ نون لیگ کے امیدوار ہوں گے۔ اعجاز چودھری کی نااہلی کے باعث ہونے والی خالی نشست پر انتخاب 9 ستمبر کو ہوگا۔
रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर मुआशी दबाव कम हुआ है और कारोबारी हालात में बेहतरी आई है। फिच का कहना है कि पाकिस्तान के बैंक कारोबारी हजम बढ़ाने के लिए बेहतर मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की मुआशी बहाली मुश्किल दौर और बुलंद अफरात ज़र के बाद वापस आई है। फिच के मुताबिक मुल्क की शरह नमू 2027 तक 3.5% तक पहुंचने का इम्कान है, जबकि निजी शोबे के कर्जों की तलब भी बढ़ेगी। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि बैंकों की बड़ी सरमाकारी हुकूमती सेक्टर्स में है और रियासती इदारों को बड़े कर्ज फराहम किए गए हैं। मुश्किल हालात के बावजूद बैंकों की कारकर्दगी बेहतर रही है। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का जापान के सबसे बड़े वाटर फिल्ट्रेशन और वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब को जापान के शहरों के कूड़े करकट और गंदे पानी और कचरे को ठिकाने लगाने का तरीक़ाकार पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आला सिंध और चीफ सेक्रेटरी सिंध का बदीन में पोलियो केस रिपोर्ट होने पर तशवीश का इजहार। केस पर रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो की खुसूसी मुहिम 1 सितंबर से शुरू हो रही है। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने कमिश्नर हैदराबाद से फौरी रब्ता करते हुए 24 घंटों के अंदर तफसीली रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने कहा कि पोलियो एक लाइलाज मर्ज है और इससे बचाव का वाहिद और मौसर जरिया सिर्फ बर वक्त वैक्सीनेशन का अमल है। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने वालिदैन पर जोर दिया कि वह अपने बच्चों को हर हाल में पोलियो के खतरे पिलाएं ताकि वह उम्र भर की माजूरी से महफूज रह सकें। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क भर में इंसदादी पोलियो की खुसूसी मुहिम 1 सितंबर से शुरू हो रही है। वालिदैन को इस मौके पर अपनी कौमी जिम्मेदारी ज़रूर अदा करनी चाहिए। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।